बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ऑन न्यूज़ के न्यूज़ स्टूडियो में खुश आमदीद। मैं हूं मोहम्मद अरसलान और शामिल करेंगे आज की कुछ अहम इलाकाई खबरें। टोबा टेक्सिंग से आपको बताते चले, नेशनल हेल्थ सर्विस ग्लासगो स्कॉटलैंड के जहनी अमराज के कंसल्टेंट डॉक्टर अल्लाह नवाज खान ने ऑन न्यूज़ के ब्यूरो चीफ डॉक्टर रमज़ान चौधरी को इंटरव्यू देते हुए कहा कि आजकल तमाम दुनिया में जहनी दबाव के मरीजों में इजाफा हो रहा है और इसकी बड़ी वजह सादा जिंदगी का तर्क है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आज हमारी खुशकिस्मती है कि मेरे साथ बैठे हैं डॉक्टर अल्लाह नवाज खान साहब। ये ग्लासगो यूके में मेंटल हेल्थ के कंसल्टेंट हैं। ये डॉक्टर साहब जिस्तर मेडिकल कॉलेज मुल्तान में मेरे क्लास फेलो भी रहे हैं, तो इनकी मौजूदगी का फायदा उठाते हुए मैं इनसे जरा ये चाहूंगा कि आजकल के स्ट्रेस के दौर में जो स्ट्रेस बढ़ रहा है लोगों में, इधर हमारे पूरी दुनिया में बल्कि यूरोप में भी, तो इसकी वजूहत क्या हैं, इससे बचाव का क्या तरीक़ाकार है? जी डॉक्टर साहब। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर रमज़ान। मेरा नाम डॉक्टर नवाज है। मैं ग्लासगो स्कॉटलैंड में लास्ट 30 ईयर से काम कर रहा हूँ मेंटल हेल्थ में। तो अभी जैसे आपने पूछा, तो एक्चुअली रमज़ान भाई, हमारे जो आजकल हमारा एनवायरमेंटल और हमारी जो वे ऑफ लाइफ स्टाइल टोटली चेंज हो चुका है। आज से 20-30 पहले हमारा लाइफ स्टाइल जो डिफरेंट था, तो उसके लिए हमें बहुत सी चेंजेस आई हैं। सबसे जो मेन हमारा जो कंसर्न हुआ है वो सोशल मीडिया है। सोशल मीडिया ने हमारी लाइफ को टोटली चेंज कर दिया है। अब जैसे हम पहले ज़माने में हम बड़े सिंपल लाइफ गुजारा करते थे, पैदल जाना, सिंपल खुराक को खाना और अपने आप को ख्याल रखना, जल्दी सो जाना, जल्दी उठना। अब लाइफ टोटली चेंज हो चुकी है। अब बच्चे और स्पेशली जो हमारे लोग हैं वो देर तक सोशल मीडिया में इन्वॉल्व होते हैं, उनमें वो रात देर तक जागते रहते हैं और लेट उठते हैं। ये हमारे इस पे हमारी इस सोशल मीडिया का हमारा फिजिकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ दोनों पे इस पर बुरा असरात पड़े हैं। लोग जो जिस्मानी बीमारी में भी बहुत मुब्तला हो रहे हैं और उसके साथ साथ जो जहनी अमराज है वो भी बढ़ रहे हैं। दूसरा जो स्ट्रेस है और जो ज़हनी दबाव है उसका भी हम बहुत शिकार हैं कि हमारी जो एक्सपेक्टेशन है, जो हमारे हमने अपनी सहूलतें जो हम अब सोशल मीडिया पे देखते हैं कि जो यूरोप और उसको अपने से कंपेयर करते हैं, जैसे फास्ट फूड है, गाड़ी में सफर करना, ये चीजें उसको अपनी सहूलतें लेना, इसके लिए हम जो प्राइस पे कर रहे हैं। आपको काम भी जाना पड़ता है और हर आदमी काम करना पड़ता है। तो वो जो चीजें हैं वो हमारी जो सोशल लाइफ है उस पर बड़ा अफेक्ट कर रही हैं। हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम अपने माँ बाप के साथ टाइम गुजार सके, अपने बहन भाइयों के साथ टाइम गुजार सके। हम सोशली और आइसोलेटेड लाइफ गुजार रहे हैं। इस चीज को हमें डिस्कस करना पड़ेगा और प्रिवेंटिव यही है कि हम सिंपल लाइफ की तरफ जाएं, अपने जो कल्चर है उसको बरकरार रखें, अपनी जो फैमिली जो वैल्यूज है उसको इंटरेक्ट रखें और एक दूसरे से बात करें। हम फोन पर तो बहुत बातें करते रहते हैं, फेस पे भी है, वीडियो भी है, हर चीज भी है, लेकिन जो फिजिकल इंटरेक्शन है वो हमें बहुत कम हुई है। इस चीज से आई थिंक जो हमारे ज़हनी अमराज है वो आगे बढ़ेंगे। आपको सैयद वाला से बताते चले, सज्जाद की रिपोर्ट के मुताबिक सियासी और समाजी कारकुन महर इफ्तिखार पटियार के बेटे महर मुअज्जम इफ्तिखार की शादी मोड़कुंडा में मुनक्किद हुई, जिसमें एमपीए महर काशिफ, रंग इलाही पटियार, मीडिया इतिहाद ननकाना के चेयरमैन महर मुर्तज़ा पटियार, महर एजाज, महर शुएब, महर मुदस्सर यूसुफ, महर मनसब, महर रियाज, सरदार अमजद डोगर, महर दीन के अलावा इलाके की मोतबर शख्सियात ने भरपूर शिरकत की। महर इफ्तिखार ने आने वाले तमाम मेहमानों का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि आप सबने मेरे बेटे महर मुअज्जम की शादी की खुशियों में शामिल होकर चार चांद लगा दिए। आने वाले मेहमानों के लिए आला किस्म के खानों से तवाज़े की गई। जिंदा कौमें ही अपने कल्चर को बड़े शायाने शान और जोश जज्बे के साथ मनाती हैं। मुल्क भर की तरह बलूचिस्तान के शहर सिब्बी में भी जामोट यूथ बलूचिस्तान के सदर सलाहुद्दीन चिश्ती की सरबराही में सिंधी सकाफती दिन जोशो जज्बे के साथ मनाया जा रहा है। हर जगह रैलियां, ढोल की थाप पर रक्स, चारों तरफ खुशियां ही खुशियां मनाई जा रही हैं। ऐसा लगता है जैसे ईद का दिन हो। मजीद तफसीलात जानते हैं सिब्बी से खुरम शहजाद की इस रिपोर्ट में। मुझो जमालो जतन सा, मुझो जमालो आसिंद सा, ये सिंधड़ी सुन लाल जी, जे मेरो जो लाल लतीफ जो। मुल्क भर की तरह बलूचिस्तान के शहर सिब्बी में भी जामोद यूथ बलूचिस्तान के सदर सलाहुद्दीन चिश्ती की सरबराही में सिंधी कल्चर दिन बड़े शायान शान जोश जज्बे के साथ मनाया जा रहा है।
हर जगह रैलियां, ढोल की थाप पर रक्स, चारों तरफ खुशियां ही खुशियां मनाई जा रही हैं जैसे ईद का दिन हो। सीबी स्टेशन के गोल बाग से जामोद यूथ बलूचिस्तान के सरबराही में निकलने वाली रैली में हजारों की तादाद में लोगों ने शिरकत की। रैली में शुरका ने सिंधी टोपी अजरक जेब तन किए हुए थे। रैली मुख्तलिफ शाहराहों से होती हुई साकी चौक पहुंची, जहां पर रैली में मौजूद शुरका ने ढोल की थाप पर रक्स किया और भंगड़े डाले। रैली में मुख्तलिफ कौमों से ताल्लुक रखने वाले अफराद ने शिरकत की। जामोद यूथ बलूचिस्तान के सरबराह सलाउद्दीन चिश्ती का मीडिया से बात करते हुए कहना था कि अक़वाम के साथ, जिसमें उर्दू स्पीकिंग, ईसाई, हिंदू बिरादरी, बलोच, पश्तून, सराकी, सिंधी, जामोद अक़वाम के साथ हमने मिलकर ये अपना सकाफ़ती डे मनाया। ये हम हर साल दिसंबर के जो इतवार आता है उसी तरह से मनाते हैं। हम बरादर अक़वाम के साथ इस अपने सकाफ़ती त्यौहार को जोश और जज्बे के साथ मना रहे हैं। इंशाल्लाह हम इसी साल इसको मनाते रहेंगे, हर साल की तरह इस साल भी मनाए, आइंदा भी इसे मनाते रहेंगे। सकाफ़ती दिन के हिसाब से टोपी अजरक डे था, जिसकी ये कामयाब और पुरवकार रैली सलाउद्दीन चिश्ती के ज़ेर क़यादत स्टेशन से निकल कर प्रेस क्लब पे आई, जिसमें तमाम अक़वाम सिबी और तमाम बरादरी ने इंतहाई प्यार और मोहब्बत का इज़हार किया और सिंधी जो है ढोल पर जो है सिंधी रक्स भी किया गया और इंतहाई कामयाब पर मुबारकबाद पेश करते हैं। आज जो सलाउद्दीन चिश्ती साहब की क़यादत में सिंधी कल्चर डे की रैली निकली है, जो कि स्टेशन चौक से होती हुई प्रेस क्लब पर आई है, और इस रैली में हमने भी भरपूर तरीके से शिरकत की है। और ये चिश्ती साहब की मोहब्बत है कि उन्होंने सिब्बी शहर में तमाम अक़वाम को इकट्ठा किया है। सिंधी कल्चर डे के होने के साथ साथ इसमें तमाम अक़वाम ने शिरकत करके इनके साथ प्यार, मोहब्बत और यकजहती का इज़हार किया है। असल में किसी भी कौम का कल्चर डे हो, उस इलाके के तमाम लोग ही उसमें शिरकत करते हैं, क्योंकि एक दूसरे के साथ प्यार मोहब्बत का रिश्ता जो है वो बहुत अहम रिश्ता है, जिसमें हम तमाम बंदे होते हैं। और आज जिस तरह से ढोल की थाप पर और म्यूज़िक पर हो जमालों की बुलंद तरीन आवाज़ पर जो नौजवान सिंधी जवानों ने रक्स पेश किया है, क्या ही बात थी कि हर देखने वाला अश्क कर रहा था। और हम अल्लाह ताला से दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला दुनिया भर में जहाँ पर भी सिंधी भाई बसते हैं उन्हें ऐसे लाखों हज़ारों कल्चर डे देखना नसीब फरमाए। जिंदा कौमें ही अपने कल्चर को मिली जोश और जज्बे से मनाती हैं। हजारों की तादाद में सिंधी कल्चर में शामिल होकर ये साबित कर दिया कि हम एक कौम हैं, ना कोई सिंधी, ना पठान, ना बलोच, ना पंजाबी। हम सब एक हैं और हमेशा एक रहेंगे और अपने सकाफत को इसी जज्बे के साथ यूं ही मनाते रहेंगे। कैमरामैन मोहम्मद अयान बलोच के साथ रिपोर्टर खुरम शहजाद और न्यूज़ सिब्बी बलोचिस्तान। आगे बढ़ेंगे नौशहर और फिरोज से। आपको बताते चले, मेगा करप्शन स्कैंडल M6 मोटरवे की तहकीकात के सिलसिले में सिंध हुकूमत के JIT के तहत एंटी करप्शन टीम ने गिरफ्तारियां की हैं। एंटी करप्शन टीम ने डिप्टी कमिश्नर के PA अजीज अंसारी, साबिक रिटायर्ड अकाउंटेंट रुस्तम खोसू, असिस्टेंट सोशल वेलफेयर ऑफिसर नौशहर और फिरोज सज्जाद मेमन, मुख्तार कार मेहराबपुर, शफीक अहमद सोमरू और इस केस में नामजद तप्पेदार को गिरफ्तार कर लिया, जबकि डिप्टी कमिश्नर तशफीन आलम मुल्क से फरार है और इनकी गिरफ्तारी के लिए रेड वारंट जारी कर दिया गया है। दरिया असनाद राय के मुताबिक बताया जा रहा है कि एंटी करप्शन टीम इस मामले में डिप्टी कमिश्नर के PA अजीज अंसारी और इनके करीबी साथियों के खिलाफ गिरफ्तारियां कर रही है, जिसमें अहम गिरफ्तारियां अमल में लाई जा रही हैं। राजनपुर से मलिक राजा मुख्तार होड़ा की रिपोर्ट के मुताबिक गुज़िश्ता रोज जमात इस्लामी के वर्कर हमजा रऊफ नामी शख्स ने सीनियर सहाफ़ी राजा मुख्तार के खिलाफ नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल किए। राजा साहब नमाज के लिए करीबी जमात इस्लामी की मस्जिद गए, लेकिन वहां मौजूद हमजा नामी शख्स और इसके हमरा गुंडे मस्जिद के बाहर खड़े थे। राजा साहब और दीगर लोगों को नमाज के लिए मस्जिद में नहीं जाने दिया और कहा कि मस्जिद में जमात इस्लामी के कारकुनों की मीटिंग चल रही है, जिस पर सीनियर सहाफ़ियों का भरपूर रद्द अमल आया, जिसमें मोहम्मद बख्श आसी, नशाद भुट्टा, चौधरी हैदर आसम चौधरी, जाहिद ऐवान, काशिफ मुख्तियार, अमीन अंजुम, अब्दुल्ला दरेशक, मोहम्मद अतीक जरगर, मियाँ शाहद, काशिफ दस्ती, मिर्जा शाहद, सज्जाद खां रिंद, सहाफ़ी मुरीद लंगा, मलिक हनीफ भट्ट चौधरी, वसीम माहिर, नदीम सियाल जिसमें शामिल थे। मजीद देखते हैं इस रिपोर्ट में।
ہم کل کے وقوع افسوسناک وقوع پر جو ہمارے صحافی مختار بھائی کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، وہ نماز پڑھنے کے لیے مسجد جماعت اسلامی گیا، وہاں پر ان کے منشیات فروش اور چور غنڈے جو انہوں نے پالے ہوئے ہیں وہ گیٹ پر کھڑے ہوئے تھے اور انہوں نے ان کے ساتھ لڑائی جھگڑا کیا، گالم گلوچ کیا اور انہیں نماز پڑھنے سے مختار راجہ کو اور دیگر لوگوں کو بھی نماز پڑھنے سے روکا اور یہ کہا کہ ہماری اندر میٹنگ چل رہی ہے۔ میں حیران ہوں، جماعت اسلامی اندر کوئی ایسا ایٹم بم بنا رہی تھی جو نہ تو کوئی مسجد میں نماز کے لیے آ سکتا ہے، نہ کسی دوسری ضرورت کے لیے آ سکتا ہے۔ ایسا کیا عمل تھا جو عام لوگوں، نبازیوں اور میڈیا سے چھپایا جا رہا تھا اور لوگوں کو مرنے پر ان کے جو مری سے آپ کو بتاتے چلے، مظہر محمود عباسی کی رپورٹ کے مطابق پاکستان تحریک انصاف یوتھ ونگ اسلام آباد کے جنرل سیکریٹری کے امیدوار چیئرمین راجہ مہران اقبال کی حمایت کا اعلان کر دیا۔ پاکستان تحریک انصاف یوتھ ونگ اسلام آباد کے جنرل سیکریٹری سید مراد بخاری اہم سیاسی شخصیت ہیں اور ان کا اپنے علاقے میں ایک بڑا ووٹ بینک ہے۔ پاکستان تحریک انصاف یوتھ ونگ اسلام آباد کے جنرل سیکریٹری سید مراد بخاری نے 15 سے پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار برائے چیئرمین راجہ مہران اقبال اور وائس چیئرمین راجہ اظہر عباسی کی بھرپور حمایت کا اعلان کیا۔ اس سے قبل سید مراد حسین بخاری چیئرمین کے امیدوار تھے، مگر انہوں نے راجہ مہران اقبال کے حق میں دستبردار ہونے کا اعلان کیا تھا۔ اس پر سیاسی حلقے اس کو اہم پیش رفت قرار دے رہے ہیں، جس کے بعد راجہ مہران اقبال کی سیاسی پوزیشن مزید مستحکم ہو گئی اور ان کی کامیابی کے مزید امکانات روشن ہو گئے۔ اس سلسلے میں آئے روز اہم کارنر میٹنگز، الیکشن آفیسز کے افتتاحی تقریب منعقد ہو رہی ہے۔ جنرل سیکریٹری انصاف یوتھ ونگ اسلام آباد سیکریٹری مراد بخاری کافی تجربہ رکھتے ہیں، پچھلے بلدیاتی الیکشن میں وائس چیئرمین کا الیکشن بھی لڑ چکے ہیں اور یونین کونسل پھولگرہ میں ریکارڈ ترقی یافتہ کام بھی علی نواز ایوان کے تعاون سے کروا چکے ہیں۔ ان کی ورکنگ سے علاقے میں کارکنوں کے اندر جوش اور جذبہ آ گیا اور مخالفین کی صفوں میں پریشانی نظر آ رہی ہے۔ لاہور سے آپ کو بتاتے چلے، الائڈ اسکول پاک کیمپس سالانہ سپورٹس گالا 2022 کا ڈی ایچ اے سپورٹس اسٹیڈیم میں انعقاد کیا گیا۔ پرنسپل ناصر محمود اور ان کی اہلیہ کی بطور مہمان خصوصی شرکت پہلے روز ریس، کراٹے، بیڈمنٹن اور دیگر گیمز کے مقابلے ہوئے۔ فروغ ریس میں محمد مازن ندیم، عبد الہادی، حذیفہ، عبد الرحمان، منیب الرحمان اور دیگر بچوں نے حصہ لیا۔ پروگرام میں شریک والدین کا کہنا تھا کہ ایسے پروگرام کا انعقاد ضروری ہونا چاہیے تاکہ بچوں میں شعور پیدا ہو سکے۔ ہڑپا سے آپ کو بتاتے چلے، عمران کھوکھر کی رپورٹ کے مطابق ہڑپا کے نواحی گاؤں 138 نویل کے رہائشی عمیر الرحمان نے دبئی کا ڈرائیونگ لائسنس کامیابی سے حاصل کر لیا۔ تفصیلات کے مطابق گزشتہ ماہ عمیر عرف مہری 38 والے نے دبئی میں ڈرائیونگ لائسنس کے لیے امتحان دیا، جس میں وہ کامیاب رہے۔ ڈرائیونگ لائسنس حاصل کرنے پر عمیر الرحمان کو ساہیوال کی معروف شخصیت فیصل پرنس، عبید الرحمان اور نمائندہ آن نیوز محمد عمران کھوکھر نے مبارکباد پیش کی۔ جنگ سے آپ کو بتاتے چلے، ہمارے رپورٹر خالد شہزاد کی رپورٹ کے مطابق ایگزیکٹو کلینک کینال روڈ جنگ میں ایمرجنسی وارڈ کا افتتاح کر دیا گیا، جس کے مہمان خصوصی معروف سماجی رہنما میڈم فرزانہ بلوچ تھیں۔ نیورو سرجن ڈاکٹر حبیب سلطان، ڈاکٹر ملک صغیر، فزیو تھراپسٹ زنیرہ سیال، ماہر غذائیت نسرین اختر اور دیگر ڈاکٹرز بھی ہمراہ تھے۔ ڈاکٹر حبیب سلطان نیورو سرجن کا کہنا تھا کہ اپنی نوعیت کا بہترین ایمرجنسی وارڈ کا قیام بر وقت کارڈیک اور ایکسیڈنٹل مریضوں کے لیے کیا گیا جو جدید ترین سہولیات سے جنگ میں فائدہ اٹھا سکیں گے۔ یہ ایمرجنسی وارڈ 24 گھنٹے کام کر رہا ہے۔ میڈم فرزانہ بلوچ کا کہنا تھا کہ ورلڈ کلاس ہیلتھ کیئر کی سہولیات فراہم کی جا رہی ہیں۔ سرکاری اسپتال کی ایمرجنسی میں لوڈ زیادہ ہونے کی وجہ سے مریض بر وقت ایگزیکٹو کلینک ایمرجنسی سے جدید سہولیات سے استفادہ حاصل کر سکیں گے اور مریضوں کو فیصل آباد جانے کی بھی ضرورت نہیں رہے گی۔ افتتاح ہوا ہے، میں بہت شکر گزار ہوں ڈاکٹر صاحب کی کہ حبیب سلطان صاحب کی کہ انہوں نے مجھے انوائٹ کیا۔ یہاں پہ بہت زیادہ سروسز پرووائڈ کی جا رہی ہیں۔ ایمرجنسی کی جتنے بھی پیشنٹ ہوں ان کے لیے کہیں دور دراز جانے یا ہاسپٹل جانے کی، سرکاری ہاسپٹل جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے کنال ایگزیکٹو کلینکس میں ایک نیا سنگ میل کا آغاز ہونے جا رہا ہے۔ یہاں پہ 24 آور کے لیے ایمرجنسی سروسز کا آغاز ہو رہا ہے۔ تو جنگ کے اندر یہ ایک کمی محسوس ہو رہی تھی کہ یہاں پہ کوئی پراپر پرائیویٹ سیٹ اپ میں کوئی ایمرجنسی سسٹم نہیں ہے۔ اور اعلیٰ ایگزیکٹو کلینکس جنگ میں ہم نے میڈیکل ایمرجنسی سروسز کا آغاز کر دیا ہے، چونکہ ہمیں یہ محسوس ہوا ہے کہ جنگ میں پرائیویٹ سیٹ اپ میں کوئی اس طرح کی ایمرجنسیز نہیں ہے۔ تو جنگ کے لوگوں کو یا تو سرکاری ہسپتال DHQ میں جانا پڑتا ہے، وہاں پہ
پیشنٹ کا لوڈ اور برڈن کافی زیادہ ہوتا ہے، تو کچھ پیشنٹ ہوتے ہیں جو کہ افورڈنگ ہوتے ہیں اور وہ اپنا پرائیویٹ علاج کرانا چاہتے ہیں، تو ان کے لیے خاص طور پہ اور جو بھی جنگ کے عوام ہیں ان کے لیے ہم نے 24 گھنٹے ایمرجنسی سروسز کا آغاز کیا ہے. تو انشاءاللہ اس میں ہم ہر طرح کے مریضوں کا جو ہے چیک اپ کریں گے. اور ٹوپا ٹیک سنگھ سے آپ کو بتاتے چلے شہر بھر میں غیر اعلانیہ گیس بندش نے شہریوں کا جینا محال کر دیا. 24 گھنٹوں میں زیادہ سے زیادہ 4 گھنٹے گیس آتی ہے، شہری پریشان، جس کی وجہ سے گھر کا چولہا چلانا مشکل ہو گیا. اس کے علاوہ ہوٹلز مالکان بھی شدید کشمکش میں ہیں. گیس کی بندش کا فائدہ اٹھاتے ہوئے دکانداروں نے بھی سلنڈر مہنگے کر دیے، جس کی وجہ سے ہوٹل مالکان نے روٹی 12 روپے سے بڑھا کر 15 روپے کر دی. شہریوں کی جانب سے حکومت سے گیس بندش ختم کرنے کا مطالبہ. نوشہر و فیروز سے آپ کو بتاتے چلے ہمارے رپورٹر محمد علی شاہ کی رپورٹ کے مطابق ٹھارو شاہ کے قریب دلی پوٹا پولیس نے مرغوں کی لڑائی پر چھاپا مارا، جہاں سے پولیس نے 3 افراد نیاز سولنگی، سارنگ چانڈیو، عظیم لشاری کو گرفتار کر لیا، جبکہ 15 موٹر سائیکل بھی حراست میں لے لیے، جبکہ 60 افراد کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا. بھاول نگر سے آپ کو بتاتے چلے ڈویژنل بیورو چیف سردار ظفر اللہ خان کی رپورٹ کے مطابق اندھیر نگری چوپٹ راج، جہاں معاشرے کے اندر انصاف اور قانون کا احترام نہ رہے، وہ معاشرہ اور قومیں جلد تباہ ہو جاتی ہیں. بھاول نگر عارف والا روڈ پر محکمہ ریلوے نے اصول اور قانون کی دھجیاں اڑا دیں، مختلف لوگوں کو غیر قانونی طور پر دکانیں الاٹ کر دی. اہلیان شہر معززین بھاول نگر نے اس غیر قانونی الاٹمنٹ عدالت عالیہ بھاول نگر سے اسٹے آرڈر حاصل کیا ہوا ہے اور کارروائی روک دی گئی، مگر ایگزیکٹو انجینئر ریلوے چودھری تنویر اختر، ورک انسپیکٹر ساجد محمود اور طاہر مجید ٹھیکیدار نے عدالت کے حکم کو ہوا میں اڑا دیا اور قبضہ گروپ مافیا سے مکمکاؤ کر کے اور بھاری رقم 1.5 تا 2 لاکھ روپے میں ریلوے فی گز دکان الاٹ کر کے 14 لاکھ تا 16 لاکھ روپے میں فروخت کر دی. ان سے دوبارہ تعمیرات شروع کروا دی. معزز عدالت عالیہ بھاول نگر کا حکم ہوا میں اڑا دیا گیا. اس غلط اقدام پر تمام عوامی اور سماجی حلقہ نے حکومت پاکستان، وزیر اعظم پاکستان، وزیر اعلیٰ پنجاب، وفاقی وزیر ریلوے ڈی ایس ملتان اور جنرل مینیجر ریلوے لاہور، کمشنر بہاولپور، ڈپٹی کمشنر بھاول نگر سے ناجائز تجاوزات اور تعمیرات کو روکنے کی التجا کی ہے اور ملوث افراد کے خلاف کارروائی کا مطالبہ کیا ہے. نصیر آباد سے آپ کو بتاتے چلے منجو شورا کے رہائشی ٹرانسپورٹر گل حسن اور میر گل بنگلزئی جو کرمپور سندھ سے اغوا کر لیے گئے تھے، ان کی بازیابی کے لیے احتجاجی دھرنا دیا گیا. سردار زادہ بابا غلام رسول خان عمرانی کی سربراہی میں کرمپور میں سندھ اور پنجاب قومی انڈس ہائی وے شاہراہ بند کر دی گئی، جس کے بعد سندھ پولیس کی جانب سے مغوی کی جلد بازیابی کی یقین دہانی پر قومی شاہراہ کو بحال کر دیا گیا. احمد پور شرکیہ سے آپ کو بتاتے چلے ڈیرہ حاجی قادر خان مرحوم سرحد موٹرز افضل خان امیر خان سلیمان خیل پر جیپ ریسر کی آمد. تمام جیپ ریسر کا استقبال. امیر خان سلیمان خیل، افضل خان سلیمان خیل، حاجی خیال خان سلیمان خیل نے کہا. اس موقع پر تھل جیپ ریلی میں پہلی پوزیشن لینے والے ظفر خان بلوچ، دوسری پوزیشن والے بیرو مزاری اور سی سٹاک میں پہلی پوزیشن حاصل کرنے والے فلک شیر بلوچ کو امیر خان سلیمان نے پھولوں کے ہار پہنائے. امیر خان سلیمان خیل نے 20 سے زائد جیپ ریسرز کو کھانے پر بھی مدعو کیا، جن میں امیر خان سلیمان خیل، ظفر خان بلوچ، فلک شیر خان بلوچ، بیرو مزاری، حاجی اللہ داد، حاجی صدو خان، حاجی فلک شیر خان، منشا خان، فہیم گیلانی، شیرگل خان کامرانی، رمضان خان یوسف، زاہد خان، جعفر خان، میر موسیٰ، محمد شیر خان نے شرکت کی. تمام ریسرز نے آن نیوز سے بات کرتے ہوئے کہا کہ انشاءاللہ فروری میں تمام ریسر چولستان جیپ وی ریلی میں بھرپور شرکت کریں گے. کھانے کے اختتام پر تمام ریسرز نے امیر خان سلیمان خیل کا شکریہ ادا کیا. ملک وال سے آپ کو بتاتے چلے اسلم جاوید کی رپورٹ کے مطابق ضلع منڈی بہاؤدین کی ٹاپ پوزیشن ہولڈر کمیونٹی ایمرجنسی رسپانس ٹیم قومی سطح کے مقابلوں کے لیے لاہور روانہ. ڈسٹرکٹ ایمرجنسی آفیسر انجینئر عمران خان کی قیادت، انجینئر عمران خان کی زیر نگرانی، ریسکیو سیفٹی آفیسر شوکت علی کی زیر قیادت ضلع منڈی بہاؤدین کی بہترین کمیونٹی ایمرجنسی رسپانس ٹیم قومی سطح کے مقابلوں میں شرکت کرے گی. کمیونٹی سیفٹی انسٹرکٹرز عصمت جاوید اور افضال منہاس نے ریسکیو رضاکاروں کو عالمی سطح کی تربیت فراہم کی، جس کو بروئے کار لاتے ہوئے ریسکیو محافظ میدان میں اتریں گے. ان مقابلوں کا مقصد یونین کونسل کی سطح پر بہترین ٹیمیں تیار کرنا ہے جو کہ حادثات اور سانحات میں اپنی مدد آپ کے تحت ریسکیو 1122 کے شانہ بشانہ کام کر سکے. ان ایمرجنسی رسپانس ٹیموں کے مابین گزشتہ ماہ انٹرا یونین کونسل مقابلے منعقد کیے گئے، جن میں پہلی پوزیشن حاصل کرنے والی ٹیموں کو قومی سطح کے مقابلوں کے لیے منتخب کیا گیا. ڈسٹرکٹ ایمرجنسی آفیسر انجینئر عمران خان نے
रेस्क्यू स्काउट्स की लाहौर रवानगी से कबल हौसला अफजाई की और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। रवानगी से कबल रेस्क्यू स्काउट्स ने अज़म किया कि दौरान तरबियत सीखी गई महारतों की बिना पर इंशाल्लाह मुकाबले जीतकर अपने ज़िला का नाम रोशन करेंगे। आगे बढ़ेंगे, आपको बताते चले गोजरा में दिन ब दिन बढ़ती हुई अशिया खुर्दनोश की कीमतों ने आम आदमी को बेहद परेशान कर दिया। आटे के बाद सबसे अहम चावल भी अब शहरियों की पहुंच से दूर होने लगे, जबकि दूसरी जानिब अशिया खुर्दनोश की रोज़ ब रोज़ कीमतें बढ़ने से दुकानदार भी परेशान। मजीद जानते हैं मोहम्मद नासर सिद्दीक से। जी नासर, बताइएगा क्या सूरत हाल है गोजरा में, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। हाँ जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ गोजरा में रोज़ ब रोज़ दिन ब दिन बढ़ती हुई महंगाई ने आम आदमी की ज़िंदगी जो है वो जीरत बना दी है। शहर भर में अशिया खुर्दनोश की चीज़ें जो है वो उनकी रेट जो है वो बढ़ने से शहरी काफ़ी परेशान हो चुके हैं और अशिया खुर्दनोश की चीज़ें जो है वो उनकी कीमतें जो है वो आसमानों से बातें करने लगी हैं। और गोजरा में सबसे ज़्यादा ज़रूरियात ज़िंदगी में इस्तेमाल होने वाला चावल जो है वो भी शहरों की पहुँच से दूर हो चुका है और चावलों के रेट जो है वो माफिया ने दुगना कर दिया है और शहर भर में चावल जो है वो ज़्यादा कीमत पर फरोख्त होने लगे हैं। शहरियों ने मकामी इंतजामिया से और हुकूमत से मुतालबा किया है कि इनकी तरफ जो है वो तवज्जो दी जाए और शहरियों को बड़े से बड़ा रिलीफ फराहम किया जाए और इनकी जो अशिया खुर्दनोश की चीज़ें हैं उनकी कीमतों को कंट्रोल किया जाए ताकि शहरी जो है वो आप अपनी ज़िंदगी जो है वो आसानी से गुजार सकें। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब अर्ज़ है कि गौरमेंट का साडा ये हाल आ कि आपस च दोने लड़ी जा रहे ने। लोग जिहड़े ने बड़े परेशान है महंगाई तो। हर शै चावल चीनी घ्यो हर शै बढ़ी जा रही है। ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੈਚਅਪ ਲੈ ਕੇ ਰੋਜ਼ਮर्रा ਦੀਆਂ ਸ਼ੈਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਚਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਪਾਈ ਵਾਲੀ ਚਾਹ ਜਿਹੜੀ ਤਕਰੀਬਨ 100 ਰੁਪਏ ਪੈਕਟ ਵੱਧ ਗਿਆ ਨੇ। ਇਸ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇੱਧਰ ਇਸ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਤਵੱਜੋ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਇਸ ਬਾਰੇ। ਵੱਡੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਪੈਸੇ ਕਮਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਤੋਂ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ 'ਚ। ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਇਦ 100 ਵਾਲੀ ਆ ਉਹ 270 ਰੁਪਏ ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਚਾਵਲ 120 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਸੀ ਉਹ 240 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਾਲਾਂ ਵਾ ਉਹ ਸਮਾਨ ਨੂੰ ਛੂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਕੈਚਪਾਂ ਕੈਰ ਵਗੈਰਾ ਸਭ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਮਾਨ ਰੋਜ਼ਮर्रा ਦਾ बढ़ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਿਸਮਿल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं जनाब बाबा अब्दुल हमीद अल मशहूर टैली वाली दुकान कराने वाले तो अर्ज़ कर रहे हैं जनाब ਅਸੀਂ बहुत परेशान हाँ महंगाई तो। जनाब इधर सौदा ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਲੱਖ ਦਾ ਉਹ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸੌਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜਨਾਬ। ਇਹ ਨਾ ਇੱਧਰ ਆਵਾਮ ਪੀਸ ਰਹੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੀਆਂ ਤਰੀਖਾਂ ਨੇ ਗਾਹਕ ਆ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਉਹ ਆਪ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਜਿਹੜਾ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਖੜਦੇ ਸੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ 10,000 ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ 22-23,000 ਦਾ ਸਮਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਬੜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਆ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਹਕੂਮਤ ਆਪਸ 'ਚ ਲੜ ਰਹੀ ਆ। ਦੋਨੇ ਆਪਸ 'ਚ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਸ਼ਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਵੀ ਦੋਨੇ ਆਪਸ 'ਚ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਆਵਾਮ ਪੀਸ ਰਹੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਸਭ ਪੀਸ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਸ਼ਫਕਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਆਵਾਮ ਵਾਸਤੇ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਮਾਲ ਇਕੱਠਾ करी जा रहे हैं। मेहरबानी, बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत मेहरबानी। पिशावर से आपको बताते चले हमारे ब्यूरो चीफ शाहद जमान यूसुफ जई की रिपोर्ट के मुताबिक SSP ऑपरेशन काशिफ आफ्ताब अब्बासी ने पोलियो टीमों की सिक्योरिटी के हवाले से शहर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया। दौरे के दौरान SP सिटी अब्दुलसलाम खालिद और दीगर पुलिस अफसरान भी उनके हमरा थे। SSP ऑपरेशन ने BHUs के दौरान हेल्थ अफसरान से मुलाकात करते हुए सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। इस मौका पर उन्होंने बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाते हुए मौका पर मौजूद वालिदैन से मुलाकात की और पोलियो वैक्सीन के हवाले से उनके तहफ़्फ़ुज़ात दौर किए। उन्होंने पोलियो के हवाले से सिक्योरिटी इंतजामात का तफसीली जायजा लिया। उन्होंने कहा कि पिशावर पोलियो मुहिम को कामयाब बनाने के लिए खुसूसी सिक्योरिटी प्लान तरतीब दिया है, जिसके मुताबिक 4,000 से ज़ायद पुलिस अफसरान और अहलकार सिक्योरिटी के फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं। तफसीलात के मुताबिक मुल्क भर की तरह ज़िला पिशावर में भी पोलियो के खात्मा के लिए पोलियो मुहिम शुरू कर दी गई, जिसके दौरान महकमा सेहत की जानिब से तश्कील करदा पोलियो टीमों की सिक्योरिटी के लिए 4,000 से ज़ायद पुलिस अफसरान और अहलकारान ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं। SSP ऑपरेशन काशिफ आफ्ताब अब्बासी ने जारी हालिया इंसदादे पोलियो मुहिम के हवाले से कहा कि पोलियो मुहिम की कामयाबी के लिए पोलियो वर्कर्स की सिक्योरिटी अवलिन तरजीह है, जिसके लिए पिशावर पुलिस महकमा सेहत के एहलकारों और पोलियो रजाकारों की सिक्योरिटी के लिए नामसाइद हालात और महदूद वसाइल के बावजूद शहर और दूर दराज इलाकों में सिक्योरिटी के फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं। उन्होंने मज़ीद कहा कि 4,000 से ज़ायद पुलिस अफसरान और अहलकारान सिक्योरिटी के फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं। उन्होंने
वाज़ेह किया कि शहर के दाखिली और खारजी रास्तों पर स्पेशल नाकाबंदियां करके चेकिंग का सिलसिला मजीद सख्त कर दिया है। इस तरह मोबाइल गश्त में इजाफा के साथ साथ अबाबील स्क्वाड सिटी पेट्रोलिंग के जवान भी हम वक्त अलर्ट मौजूद हैं। उन्होंने कहा कि पोलियो एक अहम कौमी मसला है, इसके खात्मे के लिए हर मुमकिन कोशिश और इसके खिलाफ जिहाद जारी रखने का अज़्म और इसका इयादा किया। उन्होंने मजीद कहा कि पेशावर पुलिस अवाम के जान माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तमाम तर वसाइल बरूए कार ला रही है, जिसमें कोई गफलत बर्दाश्त नहीं की जा सकती। ताहम पुलिस एहलकार जांफिशानी के साथ पोलियो के खात्मा को अहम कौमी फरीज़ा जानकर तश्कील करदा टीमों के हमरा अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं। शकरगढ़ से आपको बताते चलें, टिकटॉक का जनून, एक और नौजवान जिंदगी की बाजी हार गया। तालिब इल्म जमील टिकटॉक बना रहा था कि गोली चल गई। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक गोली तालिब इल्म के सर पर लगी। तालिब इल्म को तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां वो जामबर ना हो सका। मोहम्मद जमील सेकंड ईयर का तालिब इल्म था। तालिब इल्म घर से अपने भाई का पिस्टल लेकर आया था। ज़राए के मुताबिक पुलिस की नफरी मौका पर पहुंच गई और तफ्तीश का आगाज कर दिया। कोटअद्दू से आपको बताते चले, शहबाज खान की रिपोर्ट के मुताबिक कोटअद्दू डिप्टी कमिश्नर तकर्री। हुकूमत पंजाब के 4 नए बनने वाले ज़िला में से ज़िला कोटअद्दू में पहला डिप्टी कमिश्नर तैनात कर दिया गया। डिप्टी सेक्रेटरी फाइनेंस डिपार्टमेंट में तैनात मोहम्मद हुसैन राना डिप्टी कमिश्नर कोटअद्दू तैनात। मोहम्मद हुसैन राना ने पहले डिप्टी कमिश्नर कोटअद्दू का आज बाकायदा चार्ज संभाल लिया। डिप्टी कमिश्नर कोटअद्दू के एजाज में असिस्टेंट कमिश्नर ऑफिस में बाकायदा तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें जिला कोटअद्दू के तमाम महकमा जात की सरबराहान और सियासी और समाजी शख्सियात ने भी शिरकत की। असिस्टेंट कमिश्नर कोटअद्दू आमिर महमूद ने डिप्टी कमिश्नर कोटअद्दू मोहम्मद हुसैन राना को वेलकम किया। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद हुसैन राना की आमद पर पुलिस एस्कॉर्ट ने गार्ड ऑफ ऑनर दिया। मेंबर पार्लियामेंट अशरफ खां रिंद और नियाज खां गशकोरी ने खुसूसी शिरकत की और डिप्टी कमिश्नर को फूलों का गुलदस्ता पेश किया। डिप्टी कमिश्नर कोटअद्दू मोहम्मद हुसैन राना ने तकरीब से खिताब किया और तमाम का शुक्रिया अदा किया। मेरी अवलिन तरजीह जिला कोटअद्दू के तमाम सरकारी ज़िले निज़ाम को फौरी फ़ाल करना है। महकमा सेहत, महकमा एजुकेशन मेरी रेडॉर पर हैं। ज़िला भर में सफाई का निज़ाम बेहतर बनाऊंगा। ज़िला बना है तो ज़िला के सवरात भी आवाम तक डिलीवर होंगे। हुकूमत पंजाब का शुक्रगुजार हूँ कि मुझे खिदमत का मौका मिला। मीडिया हमारी आंख और कान है। इंशाल्लाह अवामी मसाइल का हल हंगामी बुनियादों पर होगा। जल्द THQ अस्पताल कोटअद्दू को DHQ का दर्जा दे दिया जाएगा। मेरा मेन फोकस महकमा सेहत होगा। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद न्यूज़ और अपडेट्स के लिए देखते रहिए ऑन न्यूज़ या विजिट करें हमारी वेबसाइट onNewsTV.pk।